हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। पुनर्बार मु सरोज खोसला यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करे। आ समस्त को प्रभु यीशु ख्रीष्टन नाम रे नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभु लोक माने आज पुनर्बार आमाने एक सुंदर प्रसंग उपरे आमाने आलोचना करिबा। आहु सेही प्रसंगटी हला मो जीवनदायक आहार। आजिर प्रसंगटी है मो जीवनदायक आहार। यही आहार विषय आमाने अल्प समय आलोचना करिबा, ध्यान करिबा। आज आमाने शारीरिक भाव रे पृथ्वी मध्य बसवास करिथिबा सत्वे एवं पृथ्वी रे बसवास करिबा समय रे आमाने आम शरीर को जत्न नेबा निमंते आमे अनेक प्रकार खाद्य खाई थाउ। अनेक प्रकार फल मूल, अनेक प्रकार शाग, परिबा इत्यादि इत्यादि आमानकर शरीरर उपकार निमंते भोजन करि थाउ। मात्र आज आमाने एपरि एक विषय प्रति आमाने ध्यान करिबा, जो आहार प्रति कि जो आहार आमाने खाइले आमानको ठारे किपरि जीवन प्रदान हुए। यह जहाँ पार्थिव विषय जहाँ माने जागतिक भाव में शरीर निमंते खाऊछु ताहा होई पारे आमर शरीर को से उपकार करुछि। मात्र आज आमाने एपरि एक विषय को आम ध्यान करबा चाहूछु। आ सही विषय है आमको जीवन प्रदान करे। सही आहार जो आहार की आम मान को जीवन दान करे, जीवन प्रदान करे, से आहार विषय आमाने ध्यान करबा। आजिर प्रसंग को जीवा पूर्वर आमे पवित्र शास्त्र बाइबल रो माने गोटे अंश पाठ करिबा, जहाँ लेखा अछि द्वितीय विवरण 8 अध्याय तार 3 पद। आ मनुष्य जे केवल रोटी रे बंचे नाही, मात्र सदा प्रभुंको मुखरु जहाँ जहाँ निर्गत हुए तहिरे ही बंचे। प्रिय माने जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट 40 दिन एवं 40 रात्रि उपवास कला परे से क्षुदित हेले एवं तृषित हेले। सही समय परीक्षक यीशु निकट को आसी परीक्षा करी कहूछि, तुम्बे जेबे ईश्वरंकर पुत्र ताहेले एई पत्थर गुड़ा को रटिबा पाए आज्ञा दियो, आदेश दियो। तो यीशु ख्रीष्ट वाक्य द्वारा शैतान को सामना कले। शैतान को आउ से परीक्षा द्वारा तार सामना करुछंती जे मनुष्य केवल रोटी रे बंचे नाही, मात्र ईश्वरंको मुख निर्गत वाक्य रो बंचे। तो प्रिय माने आज माने देखिबा जे यीशु ख्रीष्ट से कौन कहंती। आमाने खोलिबा बाइबल जहन रचित सुसमाचार 6 अध्याय तार 33, 34 एवं 35 पद पाठ करिबा। कारण जो आहार स्वर्गरु अवतरण करे जगत को जीवन प्रदान करे ताहा ईश्वर दत्त आहार। से माने ताहांको कहिले, प्रभु सबु बेले आम्भमानकु एही आहार दियंतु। सेथिरे यीशु सेमानकु कहिले, मो सेही जीवनदायक आहार जे मो निकट को आसी से कदापि क्षुदित हेबो नाही, आउ जे मो ठारे विश्वास करे से कदापि तृषित हेबो नाही। तो यीशु स्वयं से ए स्थान रे कहउछंती जे मो सेही जीवन देवा आहार अटे, से जीवनदायक आहार अटे। जो आहार की जीवन दान करे से आहार मु अटे, मु स्वर्गरु अवतरण करिथिबा आहार अटे। यीशु कहउछंती, यीशु कहिले मो जीवनदायक आहार। निजे से कहंती जहन 6 अध्याय 48 पदरे कहंती मो जीवनदायक आहार। यीशु 51 पदरे कहउछंती, मो स्वर्गरु अवतीर्ण से जीवंत आहार। केही जदि एई आहार भोजन करे से अनंत काल पर्यंत जीवित रहिबो। होइपारे आमाने पार्थिक विषय प्रति आ पार्थिक विषय जा माने भोजन करूछु ताहा खाइले होइपारे आमानकर मृत्युवरण हुए। मात्र जो आहार यीशु आमानकु दियंती, जो वाक्य आमानकु दियंती, ता माने भोजन कले अनंत काल पर्यंत जीवित रही पारिबा। तो यीशु से कहंती मु सेही जीवनदायक आहार।
ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସମୂହ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯେ ତାର ମାଂସ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯୋଶେଫଙ୍କର ପୁଅ, ଆଉ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ବଚସା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ମାଆକୁ ଆଙ୍କର ଭାଇକୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ଆଉ ଏ କିପରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି? ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ପିତା ଯାହାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା 43 ଏବଂ 44 ପଦ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ବଚସା କର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ପିତା ଯାହାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, କେବଳ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଆହାର ଯାହା ଯୀଶୁ ଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ଖାଇଲେ ଆମେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିପାରିବା। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋର ମାଂସ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମୋର ରକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ପେୟ। ଯିଏ ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋ ରକ୍ତ ପାନ କରେ, ସେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ତାହାଠାରେ ରହେ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ ଯେ ନିଜର ମାଂସ ନିଜର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ମାତ୍ର ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋର ରକ୍ତ ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ, ମୋର ରକ୍ତ ପାନ କରେ, ତାଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି, ତାଠାରେ ମୁଁ ରହେ ଓ ସେ ମୋ ଠାରେ ରୁହେ। ଏବଂ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆହାର ଦେବି ସେଇ ଆହାର ଭୋଜନ କଲେ ତୁମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ ଜୀବିତ ରହିବ। ତ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯୌନ 6 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 43 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ ମାଂସ କୌଣସି ଉପକାର କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେହି ସବୁ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ଯେପରି ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ଆମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ଆହାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ? ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଜଗତରେ ମାଂସ, ରୁଟି, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ତାହା ହୋଇପାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମର ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରେ? ଉପକାର କରେ। ମାତ୍ର ଏହା ଯାହା ମାନେ ଭୋଜନ କରୁଛୁ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜୀବନରେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେହି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଲେ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ବିଘ୍ନର କଥା କହୁଛି, ଏକ ଘୃଣାଜନକ କଥା କହୁଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଆଉ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ବିଷୟରେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଅନ୍ତରରେ ଅବଗତ ହେଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ଯୀଶୁ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? କ'ଣ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ, ଆମେ ଯିବୁ ତ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ତାପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ସାହର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଖାଉଛୁ ତାହା ଆମର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପାଇଁ ହିଁ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦାନ କରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦାନ କରେ। ଆଉ ତାହା ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପାଇଁ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ପାଇଁ, ଉଭୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ।
प्रिय प्रभु लोक मैंने प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु जे जीशु कहती मु जीवनदायक आहार मु सही जीवन देवा आहार अटे। तो आम अनेक समय डॉक्टर माने को द्वारा आम शुणी पारिछु जे तुमे यह अल्प खाओ ताहा टिके कम खाओ ताहा टिके कम खाओ मात्र आमे जेति पारुछु सेति परिमाण रे आमे ईश्वरंकर वाक्य को भजन करि पारिबा कारण यह आमे जेते भजन करूँ ता आमर आत्मिक जीवन को सेतिकी सदृढ़ स्ट्रंग करिबारे आमान को साहाय्य करे आत्मिक जीवन को मजबूत करिबारे आमान को साहाय्य करे। प्रभु आम प्रत्येक को आउ एही पठित वाक्य द्वारा आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु दयाकरी आउ सरोज खोसला यूट्यूब चैनल पाए आपण माने प्रार्थना करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु।